Mientras tanto, no conforme también si Clímaco con el asunto de 4-4. Ba? O patas el quincinta na posisyon na konseho ambos Distrito 1 y también 2. Para con Clímaco unfair, asigun kung also mga uban na partido si ay sucede el cosa ta pensa mga vivientes del ciudad. Ya principia el idea del posible ay reducir el número del candidato na lista del ambos partidos de Clímaco y Llobregat por causa del opinión del mga gente que ta participa na programa y media mo, donde ta crestos kay mas fácil mang kampanya junto el dos líderes. Si 4-4 candidato lang ambos partido endorsa na entablado. Asigun esta estrategia, 4 candidato na partido de Clímaco, mientras 4 también na partido de Llobregat. El subijunto na entablado na tiempo del kampanya. Report del Pueblo. As what I've said, it will be unfair to the lineup if we favor one over the other. But the reality is there are incumbent councillors that are sitting, and it's really each and everyone's legwork to really try to ensure that the people support them on the proper time. And so as the head of the Liberal Party of the City of Zamboanga, we will work very hard so that those that are running with our ticket will be able to really knock on people's support.